Okay, Ching. So the first question is about the education. Yeah. How far do you know about the education in Indonesia? This is my opinion. Yes, yes. My experience. I think in Indonesia, education is different from my country, and people in here mostly focusing on religions and respect their religion so much. And the education in here is so clear, like when you focus on something or some study, you must like focus on it. Like you don't need to focus on another things else. Like me, when I study information system, information system, I don't need to focusing on some part else or another lesson else. I only focus on my major and what I have to do on my assignment, just like that. And I think the education in here is great. Doesn't mean I look down on my own country, but it's so great to have a chance to study in here. Ya, oke. Ini teman-teman dari sekolah ada yang mau membantu menjadi translator nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa untuk menjadi translator, bisa Pak? Sambil belajar gitu, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin dari sini sih nggak apa-apa Pak ya? Dari sini sampingnya Mbaknya ya. Nah, oke. Jadi kita langsung praktek nih, ada translatornya gitu ya. Oke, kira-kira tadi yang disampaikan oleh Ching itu seperti apa? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Konita dari Mandua Banjarnegara. Mohon izin menerjemahkan yang tadi Kak Ching katakan senangkapnya saya ya Kak. Menurut Kak Ching, pendidikan di Indonesia itu sangat clear, sangat bersih. Jadi mereka juga memiliki fokus terhadap religion, terhadap agama, dan Kak Ching tidak perlu kayak takut untuk memikirkan suatu hal di luar kuliah. Jadi Kak Ching tuh di Indonesia nyaman karena beliau itu nggak perlu kayak mikirin hal-hal di luar pendidikannya, di luar kuliahnya gitu. Mungkin seingat saya gitu Pak. Ya, oke, thank you. Mungkin give applause ya. Terima kasih untuk translator, ini nanti menjadi jam terbang juga gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita tahu kita multikultural kayak gitu ya. Jadi kita banyak agama, terus ada budaya, terus ada etnik dan lain sebagainya. Yang itu yang menjadi sebenarnya keunikan dari kita, dari Indonesia. Makanya di situ kita we can live together in harmony, dan salah satunya adalah karena kita di sini juga fokus pendidikannya itu tidak hanya clear di knowledge, tetapi juga di religion kayak gitu ya. Nah makanya dengan poin-poin di religion itu yang akan menjadi akses ya, bahwasanya knowledge itu tidak hanya ngomongin tentang knowledge saja, tetapi harus ada dasar dari ilmu agama seperti itu ya. Oke, thank you Ching ya. Oke, nanti masih lagi kayak gitu ya. Then Za, are you ready Za? Ya. Oh lagi makannya nanti dulu ya. Oke, Ching, next Ching. Then please tell us the reason why do you choose Indonesia and Telkom University Purwokerto. Nah ini You can use Indonesian also ya, karena Ching and Za itu sebelum mengikuti perkuliahan mereka itu harus ada atau mengikuti kelas BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah itu ada 4 level, dan Ching dan Za dalam 1 tahun ini sudah menyelesaikan 2 level, jadi luar biasa gitu ya. Oke, silakan Ching. Ya. This is the reality of why I choose Indonesia. Yeah. First of all, I got a chance from our government. They giving us a scholarship for studying outside our country. Actually, I have 3 choice of country. I have China, Vietnam, and Indonesia. Mostly people in Cambodia already choosing to go to China, and in Vietnam, a lot of people choosing to there.
But for me, I want to try something new. Like our government just opened a scholarship to Indonesia, like full scholarship, just for the year that I accept. So it's the first year that they open for Indonesia. So yeah, I was trying to get some new experience too. So why not choosing it, like give it a chance? And then Telkom also give me a full scholarship because it's like Rector of Telkom is collaborated with the campus in Cambodia that I used to study before, so that's why I can come to Telkom. Yeah. Ya, oke, thank you. Silakan Mbak diterjemahkan sebisanya. Oke, jadi mbaknya bilang bahwasanya dia mendapatkan beasiswa dan ada 3 pilihan negara, itu ada di mana sih ya Mbak? In China, Vietnam, and Indonesia. So jadi teman-temannya banyak yang memilih ke Vietnam, China, dan jarang ada yang memilih ke Indonesia. So Mbak Chin itu ingin mencoba new experience, kayak pengalaman baru. Jadi Mbak Chin itu mau lihat Indonesia kayak karena ada kesempatan kenapa nggak diambil. Terus yang kedua, Telkom University juga bekerja sama dengan tempat kuliahnya Mbak Chin. Jadi Mbak Chin memutuskan untuk ke Telkom University. Kurang lebih begitu Pak. Barangkali ada yang ditambahkan. Ya. Oke. Jadi before Cing ini di sana di senior high school ya. Jadi belum kuliah kayak gitu. Tapi di sana itu kampus Telkom itu kita sudah berjejaring dengan kampus yang ada di Kamboja seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada satu poin yang menarik teman-teman. Ya, tadi ada 3 scholarship, 3 negara tawaran scholarship. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Vietnam, China, dan Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman. Menariknya apa? Kita kalau beasiswa ke luar negeri itu banyak negara, ya enggak? Dari seluruh benua itu ada. Dari beasiswa kita keluar. Tapi beasiswa yang dari luar yang memberikan experience memilih negara Indonesia itu masih sedikit. Dan kita berterima kasih karena salah satunya adalah dari Kamboja berani memasukkan Indonesia untuk menjadi destinasi scholarship-nya kayak gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti means that pendidikan di Indonesia itu somehow for the future atau right now itu kita mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya education di Indonesia itu juga sudah bisa berkompetisi kayak gitu ya ke depan. Nah, makanya ini juga dari young generation-nya ini, all of you as the agent of change, itu juga harus bagaimana kita itu berpartisipasi meningkatkan ataupun membuat sumber daya di Indonesia itu lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, Cing ya. So you got a scholarship ya from kampus Telkom University Purwokerto ya. Oke, and then Za. Saya mau bertanya Pak Za. Kamu mau saya tanya Pak Za? Ya. Ya, kalau Za, what do you think? Atau kamu ceritanya sama nggak dulu waktu ke Indonesia? Ceritanya sama. You have same story with Cing. Yes. Ya. Ya, kenapa memilih Indonesia at the time? You just follow Cing ya. So my family want me to study abroad. One decided to come here. oh, with Cing ya, means that But ya. then I already have. But then I already come here is so good. The dosen and friend, all good. Really? Yeah. Arigato. Okay, which is the handsome lecturer in Telkom University Purwokerto? Nanya gitu, Pak. Hah? Kayak gitu. Ya, ini just kidding kayak gitu ya. Oke, jadi Cing dengan Za ini bisa dikatakan ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Di Kamboja terus di Indonesia gitu. Dan mereka itu punya cerita yang sama. Kenapa memilih
Indonesia dan kampus Telkom University Purwokerto seperti itu ya. Oke, then Za, last question Za, please share about BIPA program ya. Because of you know that as a freshman atau new people ya, newcomers ya, especially from abroad countries ya, to come to Indonesia, to come to Purwokerto, we see that we have so many different culture atau differences ya. It can be from culture, food ya, the society, many background, we are different ya, banyak ini. Nah, how to recognize or how to overcome such kind of those differences, kira-kira gimana Za? Di Purwokerto supaya nyaman gimana? Atau Za itu ikut komunitas atau ikut kegiatan lain kayak gitu? You join BIPA program, right? BIPA program. Who is the teacher? Pak Eko from Semarang. How many times you have BIPA program atau BIPA class in a week? Once a week, yeah. And then right now, you have already 1 year for having this BIPA program. That's it. Is there any test for BIPA program? Ya, oke. Thank you. Ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan sambil ngalir aja. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Cing dengan Za? Oke, ada Mbak Konita, silakan. So I have one question for Mbak Cing. Yeah. So you have in Indonesia for 1 year or 2? Have been here 1 year. So what is the most culture shock you have in here? Culture shock, like Indonesian people is so humble, or Indonesian people is so like that. What is your culture shock? And then what's your favorite food? Yeah, so Indonesian kayak selera makan kayak ke lidah orang Kamboja dan juga Indonesia kan beda. Nah, jadi what is your favorite food in Indonesia? Okay, thank you. Actually, when I come here, the culture shock that I have is just like people in here, like we never know each other, but I feel like they are so kind to me, they are so helpful, and like they are not racist or discrimination, they are not judging, and yeah, as an example, as my friend right now that I'm having them, they never make fun of me, like they try to fix my language pronunciation and helping me to improve my bahasa Indonesia too. And my favorite food in here is nasi padang. I don't like mendun. Yeah, just nasi padang. Ya. Sudah menjawab, Mbak? Sudah terjawab, Mbak Konita ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada Kak Cing, ada Kak Za. Oke, ya nanti mungkin ada pemantik lainnya gitu ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu jawabannya gitu ya. Maybe gitu kan. Kalau tadi ada yang bertanya nih kayak gitu, Kak Cing dengan Kak Za gitu kan. First impression ketika menggunakan hijab itu seperti apa gitu ya. Tadi ada yang bertanya kayak gitu ya. Za, mungkin bisa menjawab. You can answer why wearing hijab kayak gitu. Use Indonesian is also okay. The reason I use hijab because it's like new experience for me to use hijab, and it's pretty. Yes. Yeah, and I see this religion is so good. This religion like don't show the hair, don't show the body, and so good like.
Maybe you can add some more. That's all. Okay. First of all, I'm Buddhist and I'm wearing hijab because I want to respect to everyone in here, especially the girls in here. And this is my first time wearing hijab too. I feel a bit uncomfortable, but it's okay because it feels a bit uncomfortable, but like lama-lama I will get used to it. Yeah. Ya. Jadi sedikit bercerita. Tadi kami kan diundang di Pondok Modern Sabilur Rasyad. Itu kan apa ya, Islamic school kayak gitu ya. Jadi ternyata mereka berdua itu tadi ada satu kata yang menarik, adalah respect ya. Jadi setiap orang kita harus apa? Ya harus respect, harus ya tahulah kondisi kita itu mau kemana kayak gitu ya. Dan itu poin yang saya tadi baru dapat kayak gitu ya. Ternyata Siza dengan Cing ini jauh-jauh hari sudah diundang mau ke Sabilur Rasyad, itu sudah pergi ke toko Naila. Ke Naila, apa itu toko Naila? Mungkin yang perempuan tahu, toko hijab begitu ya. Jadi mereka itu menyiapkan supaya nanti ketika datang ke Sabilur Rasyad itu sudah mengenakan hijab kayak gitu untuk menghormati kayak gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi dengan Kak Cing dengan Za sebelum kita nanti ke Satria dengan ini Dinda? Ada? Ya, oke, silakan. Ditranslate ya. Ya. Untuk Mbak Sing dan Mbak Za, sudah berapa lama di Indonesia? How long in How long Indonesia? have you been in Indonesia? 1 year. 1 year. 1 tahun. Oke, pertanyaan yang mungkin ditunggu sama jomblo-jomblo ini ya. Tertarik nggak sama cowok Indonesia? Ayo dijawab. Pertanyaan. You say ask us before. Iya, tertarik. Tertarik. Juga. Oh iya, selama dosen tertarik juga. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dari saya ini pertanyaan terakhir. Gandengan mana cowok Indonesia sama cowok Kamboja? Iya, ditranslate Bang. Ya. Which handsome Indonesian or Cambodian? Cambodian. But boy in Indonesia is full of respect. Yeah. Yeah. Oke, thank you. Oke, thank you. Saya curiga pertanyaannya kayak gitu. Ingat Pak, ingat jadi rumah. Kayak gitu. Gih, jangan mau bertanya Gih. Nggak usah. Perkenalkan, nama saya Jati dari Suara Merdeka, jurnalis. Saya mau bertanya, sistem pendidikan di Kamboja itu seperti apa? Secara umum aja, sistem pendidikannya seperti apa? Kalau bisa dijawab pakai bahasa Kamboja nggak apa-apa. Kan dari tadi belum dengar nih bahasa Kamboja seperti apa? Cambodian language. Oke, silakan Pak. Oh, what about educational systems in Cambodian and in Cambodian? Please try to answer by using your own language, Cambodian. Yeah. So I will help you to translate. Don't worry, I already learned Cambodian language. Ya, silakan. Malu. Nggak apa-apa. Please English aja. No, We respect your language, so please. We want to know about your language. Maybe Rumah Baca Purnama nanti kita ini ya Pak Indra, kita buka kursus bahasa Kamboja ya. Iya. Nah gitu, maybe you can introduce your language. Ya. Uponការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនប្រភេទហើយសិស្សអាចសិក្សានៅសាលាបើមិនជាសិស្សនៅតាមតំបន់ជនបទអីចឹងគឺយើងអាចបើកជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យសិស្សរៀនដូចទីនេះអញ្ចឹង
យើងសាងសង់អាគារឬក៏កូនផ្ទះដូចមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅតំបន់អាស៊ីយ៉ាអាចរស់នៅឬក៏អាចទទួលបានចំណេះវិជ្ជាដែលហើយ Okay, just continue. It'sហើយការដែលធ្វើបែបហ្នឹងគឺអាចឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅគ្រប់ទីតំបន់មិនថានៅទីក្រុងមិនថានៅជនបទមិនថានៅតំបន់អាស៊ីយ៉ាគឺអាចទទួលបានការសិក្សាចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្នាឲ្យមានអ្នកណាគេម្នាក់អាចទទួលបានចំណេះវិជ្ជាបានទេ Oh, ini tak translate. translatornya Golita. Yeah, okay. In summary, by using English or Indonesian, Ching. The education system in Cambodia is that it's not different from Indonesia. Like government want everyone people in Cambodia that living in any place, the city or like countryside or some like far away place to get to everyone that could get the education. Like be focusing on giving people the education, trying to improve people on their studying, their mindset, and if in the countryside or somewhere far away, it's like this. The woman will have or build some house or place for like keeping students to study. Yeah, and then government also choose a teacher, new teacher to teach in the somewhere far away place. So like if you want to be a teacher in the future, you will have to go far away first, and then you will come back to where you want to work later. Okay, one more. Bahasa Kambojanya selamat datang. Som swakum. So swakum. Som swakum. Som swakum. Som swakum to Banjarnegara. Ya, oke. Bahasa Indonesia, bahasa Kambojanya aku cinta sama kamu. saya curi. Ya, oke, silakan. Bahasanya apa? Bahasa Kambojanya aku cinta sama kamu. Cintanya suka atau sayang? Sayang. Kyom seralannya. Kyom seralannya. Yes. Sekali lagi, one more. Kyom seralannya. Kalau jujur. Ya, oke. Thank you ya. Jadi ternyata Kamboja dengan Indonesia juga tidak berbeda. Kita fokus ke education, ke pendidikan, karena memang pendidikan itu bisa apa? Mengubah dunia, begitu ya. Bisa mengubah dunia. Dan teman-teman barangkali di apa namanya yang hadir di sini di Indonesia juga untuk memutus yang namanya akses ke education, especially for higher education atau perkuliahan, kadang kan ada yang berpikir costly atau mahal, harus keluar biaya. Di Indonesia sendiri, teman-teman barangkali ada yang tahu istilah KIP. Apa itu KIP? Yes, so this apa namanya? Kartu itu bisa sebagai akses teman-teman yang nyuwun sewunya atau ada apa namanya isu di ekonomi itu bisa dipakai tidak hanya sampai SMA, ya itu sampai ke perguruan tinggi. Jadi ada yang namanya beasiswa KIP, ya di kampus Telkom University, di kampus STIT itu juga membuka untuk jalur KIP. Jadi tidak ada lagi sekarang mau kuliah itu mahal dan lain sebagainya. Teman-teman yang penting itu harus berprestasi dan memanfaatkan itu ya.